पंजतोनेर प्रेमिक बनाई दे ओ मुर्शिद मोरे पंजतोनेर प्रेमिक बनाई दे अल्लाह अल्लाह पंजतोनेर प्रेमिक जाड़ा सठिक ईमान पेलो तारा पंजतोनेर प्रेमिक जाड़ा सठिक ईमान पेलो तारा सेई ईमान नसीब करे दे ओ मुर्शिद मोरे पंजतोनेर प्रेमिक बनाई दे अल्लाह अल्लाह गुनाह माफ होबे बाबारा गुनाह माफ होबे अल्लाह अल्लाह पगला मोहनो रे डुबलो बेला देखना चाहिए अल्लाह पगला मोहनो रे डुबलो बेला देखना चाहिए अल्लाह बेला गेलो सन्ध्या हইল बेला गेलो सन्ध्या हইল पर हबे तुई की दिया डुबलो बेला देखना चाहिए अल्लाह पगला मोहनो रे डुबलो बेला देखना चाहिए अल्लाह सादेर जीवन हेलाई हेलाई शेष हইতে चलिल नामाज रोजा जिकिर फिकिर किछुई नाहि हইল अल्लाह अल्लाह सादेर जीवन हेलाई हेलाई शेष हইতে चलिल नामाज रोजा जिकिर फिकिर किछुई नाहि हইল रং तामाशाय दिन काटाइला रং तामाशाय दिन काटाइला मौलार जिकिर करला ना डुबलो बेला देखना चाहिए अल्लाह जबान खुलें अल्लाह अल्लाह पगला मोहनो रे डुबलो बेला देखना चाहिए अल्लाह 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 ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूल आखिराते पर हो भी तुई पुलसी राह तेरे पोल अल्लाह बाबारा जबान खुलें अल्लाह अल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूल आखिराते पर हो भी तुई पुलसी राह तेरे पोल अल्लाह 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 जई दिन काजी होबे जर्रा जर्रा सब निबे সেই দিন তোমায় কে তোরাবে সেই দিন তোমায় কে তোরাবে মোহাম্মদ রাসূল আখিরাতে पर हो
বিহিতুই পুলসি ডাহ তেরে পোল লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মদ রাসূল আখিরাতে पर हो বিহিতুই পুলসি ডাহ তেরে পোল আল্লাহ 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 30,000 বছর লাগবে পুলসি ডাত পারি দিতে সেই দিন তোমায় কে তোড়াবে সেই দিন তোমায় কে তোড়াবে মোহাম্মদ রাসূল আখিরাতে पर हो বিহিতুই পুলসি ডাহ তেরে পোল আল্লাহ আল্লাহ লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মদ রাসূল আখিরাতে पर हो বিহিতুই পুলসি ডাহ তেরে পোল আল্লাহ 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 अल्लाह তোমার লীলা খেলা কেউ বোঝে কেউ বোঝে না মৌলা তোমার লীলা খেলা কেউ বোঝে কেউ বোঝে না তুমি কাউকে রাখো গস্তলাতে কাউকে রাখো বলখানায় কাউকে রাখো গস্তলাতে কাউকে রাখো বলখানায় মৌলা তোমার লীলা খেলা কেউ বোঝে কেউ বোঝে না লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ। জিকির করাতে কি আপনারা বেজার হয়েছেন? কারা কারা খুশি হয়েছেন দেখি হাত তোলেন, হাত তোলেন। নারায়ে আল্লাহু আকবার, আল্লাহু আকবার, নারা রিসালাত ইয়া রাসূলুল্লাহ, আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাত জিন্দাবাদ 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 জিন্দাবাদ, হাফেজ কারি মাওলানা তারেক আহমদ ফারুকী সাহেব জিন্দাবাদ